नमस्कार दर्शक बंधु सर्वप्रथम आम क्विज न्यूज चैनल को आपण समस्त स्वागत जड़े आरंभ करने जाऊँगी आदिवासी हिंदू नुहंती कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम रे प्रकृत में आम आदिवासी भाई और भौणी माने प्रकृत में हिंदू की ना हिंदू नुहंती यह संपूर्ण भाव में यही बही रे संपूर्ण प्रमाण सहित आम जानिबा। तो आपण माने आम वीडियो गुड़ी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। जदि आरंभ शेष पर्यंत देखिबे ना ताहेले आदिवासी हिंदू कि हिंदू नुहे यह केमिति जानिबे। तेणुकरी आरंभ टू शेष पर्यंत देखंतु, जमारू डेरी करबा उचित नुहे। चलंतु आरंभ करिबा। आदिवासी धर्म प्रतिरोधर अमोघ अस्त्र। आदिवासी भितरे थिबा आदि शब्दटी ब्राह्मणवादी मानक प्रभुत्व रास्तार एक विराट अंतराय भाव दंडायमान। जदि भारत रे कहीं आदि बा प्रथम रु बास करुअछि ताहेले तो द्वितीय रे किए तृतीय रे किए ए सब कथा उठिबो एवं शेष रे आर्य जनगोष्ठी पाखरे आसी कथाटी अटकिबो। एही आर्य ब्राह्मणଙ୍କ राजत्व को अक्षुण्ण रखिबाकू चाहुथिबा संघ परिवार आदिवासी को वनवासी बोली प्रचार करिवार वृथा चेष्टा करी आसुछि। अन्य अर्थरे आदिवासी इतिहास को ही स्वीकारिबाकू ब्राह्मण्य मान प्रस्तुत नुहे। एही छोट कथारू यह अनुमेय जे आदिवासी इतिहास व अस्मिता ब्राह्मण्य प्रभुत्व को प्रतिरोध करिवार अमोघ अस्त्र। आदिवासी मौलिक अवस्थिति व नृतात्विक स्वतंत्रता तांको अस्तित्व को भी स्वतंत्र करी गढ़ी तोलिछि। बण पहाड़ घेरा प्रकृति भितरे बसवास करुथिबा एही जनगोष्ठी निजर समस्त जीवन शैली को प्रकृति अनुकूल करी तैयारी छंती। अन्य पटरे निजर द्राविड़ीय मंगोलीय तथा ऑस्ट्रिकीय मूल गोटे अलगा भाषा संस्कृति रे बांधी रखुछि। तेणु समतल अंचलर जनजीवन ठू प्रकृति कଳରେ बसवास करुथिबा जन समुदायर जीवन शैली संपूर्ण भिन्न। आदिवासी चाली चलन कथा भाषा पूजा पार्वण बसती चाषबास खाद्य पानीय वेशभूषारे तांको आदिमता प्राकृतिकता स्पष्ट परिलक्षित हुए। एही स्वतंत्र्य आदिवासी को बाकी जनगणन ठू अलगा व महिमावंत करी रखे। अवलंबन करिथिबा कृषि आधार रे पालन करिथांती पर्वपर्वाणी। पर्वतांचल विविधतार स्थिर करे आदिवासी खाद्य भूगोल व पाणीपाग स्थिर करे बसती शैली व घर प्रकारर। सबुठू गुरुत्वपूर्ण कथाटी हैला प्रकृतिर नियम अनुसार निर्धारित होइथाए आदिवासी प्रत्येक कार्यकलाप व मूल्यबद्ध। माटी व पहाड़ को पूजा करिबा तथा ता पाई जीवन देबा की प्रकृति ही शिखाई थाए। प्रकृति रे वैषम्यर स्थान न थाए, एणु वैषम्य घृणा आदि भावनारू से कोश दूर रे थाए। एणु जाति की नारी को नहीं कौनसी विशेष भावना आमे आदिवासी जीवन रे देखिबा को पाई न थाउ। सेमानंकर प्रकृति को भल पाइबा ही प्रकृति को सुरक्षा करिबारे बल देई थाए। आदिवासी जनजीवन को प्रभावित करुथिबा सबुठू बड़ सांस्कृतिक विभव टी हैला सेमानक धर्मीय संस्कृति। मुख्य स्रोतठू भिन्न धर्म धारण पोषण करुथिबा एही जन समुदायर धर्म व निज इतिहास को प्रकृति सह संपर्कित। निजर पूर्व पुरुषों को आदिवासी निज देवता भावे पूजा करिवार प्रथा परंपरा भी रहिछि। आदिवासी धर्म रे मातृ पूजार प्राबल्य अधिक। ब्राह्मण धर्मरू ओलटा धर्म धारणाटे बहन करुथिबा आदिवासी को ब्राह्मण धर्म रे धर्मांतरीकरण करिबा पाई ब्राह्मणवादी अनेक षड्यंत्र आपणैबाकू पड़ुछि। सांताल व गंड भली अनेक जनजाति देवतांक इतिहास रे व्यवस्था विरोधी तत्व शुणिबाकू मिले। एठी आमे आम गंड आदिवासी मानक कथा आलोचना करिबा। गंड आदिवासी मुख्यतः गंडवाना लैंड बा आजिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक महाराष्ट्र ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश अंचल रे बास करुछंती। यह भारतर द्वितीय बृहत आदिवासी संप्रदाय। गंड आदिवासी द्राविड़ीय जनगोष्ठी अंतर्गत एक जनसमुदाय। गंड समाजर इतिहासकार माने मोहेंजोदारो हरप्पा सभ्यता गंडमानक सभ्यता थिला बोली अभिहित करती। मोहेंजोदारो रे मिलिथिबा पशुपति मुद्रा को निज संत शंभुकेशरंक बोली वर्णना करती। से जहाँ भी हेउ गंडमानक प्रथम गुरु भावे जहाँ को पूजा करती तांकर नाम हेउची
ପାରିକୁପାର ଲିଙ୍ଗ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଗଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପାରିକୁପାର ଲିଙ୍ଗ। ପାରିକୁପାର ଲିଙ୍ଗ ଶମ୍ଭୁକେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ କୟାଧରମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୟାପୁନେମ କୁହାଯାଏ। ବୋଧେ କୟାପୁନେମ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲୋକଧର୍ମ। ଲିଙ୍ଗା ସବୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତି ଭିତରେ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗକୁ କିଛି ଗବେଷକ ପୂର୍ବ ବୁଦ୍ଧ ଭାବେ ବି ଦେଖନ୍ତି। ଆଜି ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗା, ଲିଙ୍ଗା, ବଡ଼ାଦେଓ, କାଳି କଙ୍କାଳି ଭଳି ଦେବମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଭାରତ ଭୂମିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡ, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣୁ ଗଣ୍ଡମାନେ ମୂଳତଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଷ ପିଆଇଥିବାରୁ ଆଜିଯାଏଁ ଗଣ୍ଡମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମଧାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଙ୍ଗ ନିଜର କୟାପୁନେମ ବା ଗଣ୍ଡ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିରୋଧୀ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଗୁଁ ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ଆସିଛି। ବହିରାଗତ ଆର୍ଯ୍ୟଠୁ ଇଂରେଜ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମୁଚିତ କରିଛି ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ। ଆଜି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ପୋରେଟ ଆକ୍ରମଣକୁ କେହି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବସ୍ତରର ଗଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରହିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଦଶହରା ସମୟରେ ଗଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ମହିଷାସୁରକୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ରାବଣକୁ ନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ବହୁକୋଷୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକ ବହି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯଦିଓ ୟା ଆଗରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସରୋଜଙ୍କ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଓ ରାମଦୟାଲ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଦିଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବହିଟି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଦେଶୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ, ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଓ ବିଶେଷ କରି ମୂଳନିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିତର୍କରେ ଅନନ୍ୟ ଯୋଗଦାନ। ପୁସ୍ତକଟି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣମାନଙ୍କରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ପୁସ୍ତକଟି ଚଳମାନ ମୂଳନିବାସୀ ବହୁଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସହାୟକ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଅଭିରାମ ମଲ୍ଲିକ ଏହି କୃତି ଦେଇ ନିଜ ସମାଜର ଋଣ ଶୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।